এটা হচ্ছে চেন্নাই সেন্টার। সেন্টারটা দেখলাম তোমরা ভালো করে। আমরা বাসে করে চললাম এখন প্যারিস। প্যারিসে নামবো, তারপরে প্যারিসটাও তোমাদেরকে দেখাবো। तेरे बाजू तलवार कई शुंभ निशुंभ तूने दिए संहार तेरी शक्ति अपार सुन बेटे की पुकार तेरी शरण में आकर बेड़ा मेरा पार। আমরা প্যারিস ঢুকে গেলাম। এই প্যারিসে বাস দেখছো কত বাস লেগে, সব কে কোথায় যাবে। आरज़ू बिन मांगे पूरी की है तूने आरज़ू जहाँ देखूं आती है नजर मुझे तू। এবার ঘুরি চললাম বাড়ি। এবার বাড়ি চললাম, তারপরে যা হবে হবে। जान ये निछावर मैं तुझ पे कर दूं, जान ये निछावर मैं तुझ पे कर दूं, काम तेरे आ जाए मेरा ये लहू। এত জাম কি বলবো তোমাদেরকে, প্রচুর জাম। अपने खून से नहला